Ya, kita lakukan pengulangan preposisi ya, yang kemarin kita lakukan ya. Nah, jadi kemarin kita mempelajari on ya kan, at juga, in ya. Nah, sekarang di sini ada beberapa yang baru, misalkan off ya kan. Kemarin by sudah juga ya. Kemudian kita di sini ada in front of, kemarin belum nggak ada di teksnya tapi kita sudah berikan informasinya. Next to, instead of ya. Jadi tadi kemarin in, jadi in itu untuk months, years, centuries. Nah, centuries itu masuk in juga ya. Jadi in 1985, in the evening, ya, in 10th century, in 18th century, ya, at specific time ya, at 2, half past 2 at night, ya. On days of the week, on Friday, on Tuesday, on Thursday. Since ya, kamu tinggal di Cilengsi sejak kapan gitu? Since when have you live in Bekasi misalkan? Itu from a point in time ya. Sejak kapan pindahnya gitu? Sejak kapan kamu sekolah di studi di universitas misalkan? Kalau kamu tinggal di level 2 tahun kedua berarti 2 years ya. Jadi sejak sejak point in time di masa yang lalu. Tapi berapa lamanya itu durasinya itu menggunakan for ya. Ya for 2 years, for 3 years. Nah, kemudian by itu bisa digunakan untuk deadline ya. By April 21st misalkan. Deadline misalkan ngerjain PR, deadline-nya kapan? Dikumpulinnya besok misalkan. Itu pakai by. Nah, kemudian ya, ini in dipakai untuk enclosed spaces kemarin ya. Kucingnya ada di box ya, atau ada di dalam mobil, in the car. At a specific point, di suatu tempat ya. At the library, ya. At the door ya kan. On itu di atas surface ya, on the table ya. To direction ya, go to school, go to the mall, go to mall, go to work misalkan. Between. Nah, between itu in the middle of two object ya. Jadi between two building. Nah, kemarin tiger is sleeping among the trees. Nah, kalau dia lebih dari dua, pakainya among. Ya, among the trees ya. Surrounded by more than two object ya. Nah, kemudian ada juga about ya. Ya, story about misalkan eh, apa? Story about Doraemon ya. Ya, story about Labubu. Jadi regarding a topic ya, a book about history. Kemudian for untuk purpose ya. Jadi important for understanding ini purpose ya. Maksudnya apa ya? Purpose ya, tujuannya. From itu bisa origin ya. Jadi misalkan eh, I depart from Bekasi to Bandung misalkan. Nah, itu origin ya, origin from ya. Apa Kalau tuh tuh origin? destination, ah, Origin apa origin? origin itu asal. Kamu misalkan berangkat dari Cilengsi ke mana? Bogor. Jadi asalnya itu adalah Cilengsi, destinasinya Bogor. Nah, destinasinya itu pakai to, tapi asalnya pakai dengan menggunakan apa? From gitu ya. Kemudian misalkan I come from Indonesia, ya kan? I come from Indonesia itu origin. Kemudian on basis of something, misalkan based on research, misalkan. Jadi dasar dari sesuatu. Jadi based on research, based on my research, based on data analysis misalkan. Nah itu on ya. Jadi of belonging to or related to ya. The impact of technology, the impact of AI, the impact of apa misalkan smartphone ya. Jadi eh, of ya, belonging or related to. By itu agent or cause ya.
written by an expert, ya. Eh, read by you, misalkan. Nah, jadi penggunaannya luas ya, jadi harus tahu ya. Nah, contoh misalkan, coba Melodi baca. In she she was born in 1995. 1995. Mm-mm. We met We met, at ini bacanya met. We met we met at the cafe. The book in is the book is on the table. She has lived live, where but he has lived. to, He has lived to live where here, sing here 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 sing since since 20 2010. 2010. 2010. Ulang. He has Because lived he has lived here, where here 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 since 2000, 2010. 2010. They they say for 2 weeks. 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 The project is due by Friday. Friday. She walking to the store. Okay, she walked to the store. She walked to the store. Oke, coba lihat ya di sini in tahun ya. She was born in 1995. At eh, specific point ya di tempat ya. At the door, dari sini at the cafe. Nah, ini on the surface ya, on the table. Ya, ini sejak ya, since sejak kapan? Ya, since 2010. For berapa lama durasi kan? Selama 2 pekan ya. By ini deadline kan? The project is due by Friday. Jadi deadline dari proyek itu Friday ya, Jumat. Nah, ini destinasi ya. Tadi ada origin ya, from itu origin, destinasinya menggunakan to ya. She walk to the store. Oke. Nah, sekarang baca Kakak Zahra. Between. The bakery is between the bank and the school. Among. He was sitting among his friends. About. She wrote a paper about climate change. Climate change. Climate change. From. He received a letter from his mother. On. The research is based on solid evidence of the effects of pollution are severe. 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 By. The novel was written by a famous author. Oke, jadi perhatikan ya, between itu di antara dua benda ya. The bakery is between the bank and the school. Jadi ada bank, ada school. Nah, bakery-nya ada di tengahnya. Nah, kalau lebih dari dua,
menggunakan among ya. His friends, jadi baik bukan cuma 2 ya, bisa 3, bisa 4, bisa 10 ya. He was sitting among his friend. Kalau temannya cuma ada 2, ya berarti between gitu. Nah, between siapa, siapa sama siapa. Si Ruth Maksudnya emang apa? Lebih among dari it. dua. Jadi kalau kamu duduk di antara Zahra sama Melody, berarti pakainya between, bukan among. Tapi kalau di belakang ada Umi, ada tetangga, ada apa gitu, kamu duduk di antara orang-orang banyak gitu. Nah, nggak boleh pakai between, tapi pakai among. Jadi lebih dari 2. Gitu, ya. Di antara tapi lebih dari 2. Ya. She wrote a paper about climate change ya. You you are talking about misalkan. Jadi topik ya tentang apa? From ya itu asal ya. He received a letter from his mother. Jadi letternya kan dari ibunya gitu. A letter from his mother. On that the research is based on solid evidence ya. Jadi risetnya didasarkan pada solid evidence ya. Bukti yang solid. The effect of pollution as severe tadi off ya. The effect of pollution, the impact of pollution, the impact of smartphone ya. By the novel was written by a famous author. Ya. Ditulis oleh siapa? Itu negara menggunakan by. Nah, Kalau by di easy. sini ditulis oleh siapa? Iya, oleh. By itu artinya oleh gitu. Written by an expert. Agent of cost kan? Di sini kan? Agent of cost. Misalkan keracunan itu eh, karena makanan gitu kan? Ya, cost ya. Jadi the poison by food misalkan. Ya, jadi keracunan makanan misalkan karena makanan cost kan? Kayak akibat siapa gitu ya? Ya, bisa juga seperti itu. Coba baca tadi mana ya belum yang belum baca yang mana ya? Ini ya. Ini sudah ya. Nah, jadi di sini ada tips ya. Jadi jangan karena setiap bahasa itu beda gitu. Jangan translate dari bahasa lokal gitu, bahasa natif ya, bukan bahasa lokal, bahasa kita gitu. Nggak boleh ya. Do not translate preposition directly from your native language. Bisa jadi konteksnya beda gitu. Jadi harus pelajari benar-benar dari bahasa tersebut. Bisa dalam hal ini bahasa Inggris ya. Ya. Read text in English and not prepositional phrases. Jadi baca teks, kemudian perhatikan dia pakai preposisi apa. Karena bisa jadi salah, bisa off, on, in, jadi salah gitu ya. Kalau misalkan contohnya kalau bulan kan pakai apa on ya, ya kan? Ya on August gitu kan. Tapi kalau udah ada tanggalnya kan beda gitu kan. Kalau misal August 18 kemarin pakai apa? Kalau ada tanggalnya, ya. Itu beda ya. Use flashcard to memorize common prepositional phrases. Jadi bikin kartu gitu ditulis. Misalkan tuh contohnya apa. Jadi untuk bisa mengingat. Listen to English conversation, movies, and song ya. Besok kita akan mempelajari listening ya. Ya dari BBC insya Allah ya. Nanti perhatikan dia pakai preposisi apa gitu. Practice using preposition in everyday conversation. Jadi dilatih gitu. Kalau ya untuk itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, nih my appointment is apa kira-kira? On. On Monday. The book is Melody. Melody lagi keluar bentar. Easy. The book is On the table. I have been living here. Apa ini? Since atau Teams. uh, s- kalau di sini kan durasi bukan sejak kapan, sejak tahun berapa gitu. Jadi pakainya for di sini. I have been living here for 5 years. Nomor 4, she is standing. For tuh apa? For. For itu durasi.
Jadi kamu di situ udah tinggal di situ udah berapa lama gitu? 5 tahun ya, berarti pakainya for. Tapi sejak kapan? Sejak tahun 2000, nah berarti since 2000. Tapi berapa lama? For 5 years gitu. Durasi. See, standing. Ini ada two nih, two trees. Berarti jawabannya apa? Easy. Between. Ya, between two trees. Ya, kalau treesnya banyak, dia pakainya apa? Di Among. hutan. Dia Among. emang. Jadi bisa bedain ya. The article is apa About Easy? About climate change. Jadi nggak gampang ya. Jadi harus banyak latihan. Ya, oke kita stop.